गुड इवनिंग एवरीवन। आज वीडियो आम डिस्कस करवा जो नाल्को तरफ जो आसी नाल्कोर कंपानी जो वैकेंसीटा से वैकेंसी ऊपर को पोस्ट ऊपर वैकेंसी आसी तार एलिजिबिलिटी कौन रही से विषय आज डिस्कस करवा। देखी पारे यहाँ नाल्कोर जो ऑफिशियल पीडीएफटा आम पाखर अच्छी देखी पारे केवल डेट ना 29 जून 2026 डेट अच्छी। डेट्रे कौन हो देखु एटार एडवांसमेंट नंबर जो रही से दि जाइए। आपको जब डाउट लगे आप चेक करें। देखो एटारे को पोस्ट पे आसी ना नीड्स कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं जो ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट ये जो 3टा पोस्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर ऑफिस असिस्टेंट एवं ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट उपर यार जो वैकेंसीटा बाहर देखी पारे सब लिखाई नाल्को तरफ जो जदि आपको यह पढ़वार अच्छे आप पढ़ी पारे। देखी पारे यहाँ रही रिक्विसाइट एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कौन रही देखु ये देखा आम यहाँ दी पोजीशन अर्थात आपण को पोस्ट केते वैकेंसी रही से जो लोकेशन कौन रही जो आपन जो पोस्ट पाई पोस्टिंगटा हेबो से लोकेशन कौन रही दि जाइए जो एज लिमिट कथा ऑफर एज लिमिट से दी रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन से पोस्ट अनुଯାयी क्वालिफिकेशन कौन ता दि जाइए एक्सपीरियंसटा केते कौन रहिबो ता दि जाइए। अर्थात 1 जून 2026 जाए आपण केते जो एक्सपीरियंसटा रही अन्य फील्ड रे काम करिवार ताहा एठारे दे जाइए। तासंत देखिबा एटा रही कम्युनिटी मोबिलाइजर पोस्ट पे कम्युनिटी मोबिलाइजर पोस्ट पे देखंतु कौन रही नया पे रही MNR कॉम्प्लेक्स दामनजोड़ी। अर्थात जदि आपण को एथिरे सिलेक्शन होची कम्युनिटी मोबिलाइजर रे तो आपण को जो पोस्टिंग हेबो ता दामनजोड़ी रे हेबो। दामनजोड़ी जानिथिबे ओडिसा रे रही से मैक्सिमम एज लिमिट कौन रही ना 45 वर्ष। अर्थात आपको जदि 45 वर्ष होती आप एप्लाय करें। यार जो मिनिमम एज लिमिटा रही मिनिमम एज लिमिट रही 18। अर्थात 18 रु जदि आप 45 वर्ष बयस होती आप जो पोस्ट पे एप्लाय करने इलिजिबल हो पारे अथवा आपण यहाँ इलिजिबल नुहति। देखो कौन रही कम्युनिटी मोबिलाइजर पोस्ट पे ना ये आपण को ग्रेजुएशन मागुची। अर्थात आपण को मिनिमम क्वालिफिकेशनटा ग्रेजुएशन होता दरकार एवं मिनिमम 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कम्युनिटी मोबिलाइजर। देखी पारे प्लानिंग एक्टिविटीज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रिलेटेड वर्क आउट ऑफ दिस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द कोरापुट रीजन। अर्थात कोरापुट रीजन रे जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रही से रीजन पाखापाखि आपण को 8 वर्ष हेबो किछि जेकोसी काम रे वर्क एक्सपीरियंस रही मिनिमम 8 वर्षर। आउ आपण से जो कोरापुट जानिथिबे कोरापुटिया भाषा आपण सेठाकर भाषार लोकल लैंग्वेज सहित परिचित रही थे तेज जाइए आपण पोस्ट रे अप्लाई करें और एलिजिबल हो पारे। नेक्स्ट जो रही देखंतु ऑफिस अटेंडेंट ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे कौन रही जो रही ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे यार जदि आप सिलेक्टेड होती ताहले यार पोस्टिंगटा हेबो आपनको नाल्को फाउंडेशन कॉर्पोरेट भुवनेश्वर यार पोस्टिंग हेबो। गोटे ही यार वैकेंसी बाहरी यार मैक्सिमम एज लिमिट रही 45 वर्ष। ये क्वालिफिकेशनटा मागुची ग्रेजुएशन अर्थात आप BA करूँ BSc करूँ कि BCom करूँ आपड़ यही पोस्ट पे इलिजिबल हो पारे। एवं जदि आपण पाखरे जदि डिप्लोमा कि ITI सर्टिफिकेट रही कि ऑफिस मैनेजमेंट ताहले मध्य आपण एथि अप्लाई करें। मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सपोर्ट रोल रे
ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ CSR ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଜାରେବୁଲ୍। ଅର୍ଥାତ୍ CSR ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବାର କଥା। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ଦ CSR ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଏ ରେପୁଟେଡ଼୍, କୌଣସି ରେପୁଟେଡ଼୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ CSR ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ରହିଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମାଗୁଛି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ୱାର୍କିଂ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ MS ଅଫିସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। MS ଅଫିସ୍, MS ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଏବଂ ଟେଲି ସଫ୍ଟୱେର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟିଂଟା ହେବ ତାହା MNR କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କେତୋଟି ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ରହିଛି ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା 45 ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତାହା 10th ପାସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ 10th ପାସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍। ମିନିମମ୍ 10 years ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ କିପ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟଟା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ରହିଛି, କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର୍ କ'ଣ କରିବ ଆପଣ ଏଠାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା'ର କ'ଣ କାମ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କାମ ରହିଛି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟର କାମ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏହାର ଯେଉଁ ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ମନ୍ଥଲି କମ୍ପେନସେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର୍ ରହିଛି, ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର୍ରେ 28,500 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ। 28,500 କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜର୍ରେ 28,500 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ 28,500 ପର୍ ମନ୍ଥ। ଅଫିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟରେ 19,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପର୍ ମନ୍ଥ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବ ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଥ୍ରୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଓନ୍ଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥ୍ରୋରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ଟା, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି carried out of it necessary a short list of eligible candidates to call for interview. Sorting candidate the management may apply in criteria which may consider additional। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାହାର ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେକୁ ଲୋକ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ଟା ମିଳିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୋ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଥିରେ ବିନା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ।
ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।